Ja se trebam ovdje okrenut. Trebam ući na neku drugu portu. Ovdje svi hrvatski govore, ovi na porti svi na hrvatski govore, bosanski koji li već. Odakle se nijedan nije Slovenac. Evo ga. Prođe ovaj auto pa ću ja valjda onda izaći. Čekaj na red da izađeš negdje gdje nisi trebao ni ulaziti. Jučer kad sam dolazio tamo mi je navigacija i pokazivala da treba ići lijevo kao tu ulicu što su naveli. Ali ipak evo svejedno dobro da sam došao tu. Evo, nisam išao tamo bez veze, tamo nije ulaz. Ovdje ulaze svi kamioni osim Damira, a Damir će na drugom mjestu ući. Petrol, ovdje lijevo. Tamo jedno vidim Lidl. A dobro. Znači, Petrol. Petrol i onda tu skrenem lijevo valjda. Poslije mosta opet skrenem lijevo. Skroz na drugu stranu negdje. Sad treba vidjeti most pa lijevo. A evo ga most. Tu ti je i Lidl. Lidl sam već vidio ranije. Sad ćemo ovdje lijevo. Svaka čast, majstore. Evo ga ravno dole. Možda i bolje, ovo je nešto odvojeno, tu bit ću vjerojatno prije gotovo onda. Bit ću prije gotov. Ne moram ići na neke postupke tamo, ne znam kakve. Evo ga. Koca. Majke ti mile, šta ga ovaj komplicira. Šta ga ovaj komplicira čovjek.
E tako, ca. To je to, pa se sad javim u skladište, kaže. Ca. Sad ga samo pokrenem. I onda otvorim. E tako. To je to. Jedanaest sati i 12 minuta. Ja sam već istovario. Jedini, tu sam došao, onaj je taman izašao s kombijem. Ja sam bio na redu. Znači sve je bilo spremno da me istovara se odmah. Morao sam ići van, pogledam, nije mi jasno sad. Tu me gleda da sam istovarao. Mislim, bez veze, ono debilno, jel se tu gleda kroz staklo cijelo vrijeme u kamion. Ali dođe čovjek iza, kaže šef i gledaj, moram, kaže, ići provjeriti. Rekao da, ko razumijem, da. Sad mi je jasno zašto je išao van. Ovdje ću pričekat nalog za utovar, nisam dobio još, ne znam gdje idem. 12:02. Idem na utovar. Zreće nekako. To je sad tu u nekim brdima gore. Nije važno. Važno da ja sad krenem, 12 sati 2 minute. Stojim tu 47, ne znam kad je poruka stigla. Da li prije 15-20 minuta. Jer ovoga nije došla odmah, ja sam skočio pa sam otišao tu do Lidla. Tako da sam si pripremio za dobar dio idućeg tjedna. Imam znači sad zbrinuto tu frižider. Za vikend će trebati samo 2-3 stvari uzeti kod kuće i to je to. Mislim kupiti još, jel, da bi popunio za cijeli tjedan. Koliko moram uzeti mjesta malo više da bi se izvukao van. To je to, iću sad gore prema Dravogradu.
Znači prema Slovengradu Dravograda, ali ću prije Mislinje ću skrenut desno. Prvo ćemo ovdje lijevo da izađem na glavni put. Sve tako malo po malo dok dođem do utovara. Nekakvo brdo, ne znam, nisam još bio, baš me zanima. Biće zanimljivo vjerovatno opet. Ja sam se specijalizirao već za te žinjature. Natovarim dasku za Trst. 12, 1, 2, 3, 4, 5, da li će se to danas istovariti, pitanje je sad. Tu sam dugo čekao ovo nešto i nije bio odmah nalog, ja sam poslao, izašao van, nema naloga, 5 minuta nema naloga, rekao da ja u Lidl na brzinu. Na brzinu ne možeš, 20 minuta izgubiš, pol sata. Ali ne može vozač gladan biti, mora si vozač pripremiti, frižider napuniti, tako to. Evo ga. Jednom je jedan Džene bratić je to bio rekao, jednom smo tak stajali na semaforu, čekali, on je vozio. Kaže, ajde više upali se zeleno, izaći će mi registracija. Dobra fora. Gorenje, Velenje. Evo ti ostanem tu pol dana. Malo duže pauzu, jutro spavam, počelo vruće biti. Bilo u noći hladno, onda kasno na večer zahladilo, 6 stupnjeva je bilo. Palio malo grijanje. Onda jutro opet udarilo sunce u šajbu, ja sam spavao do 8. Sam do 9 morao pauzu raditi. I ovo kako. Bilo vruće. Ovdje u Velenju mi se sviđaju, evo ovi semafori gore imaju brojčanik. Znači sad je crveno odbrojava 4, 3, 2, 1, ide zeleno, evo ga, 1 i pali se žuto i zeleno i piše 48 sekundi, evo ga. Da će biti 48 sekundi zeleno. I to je fantazija, ja bi to uveo pod obavezno na svim semaforima. Semafor svaki da ima gore taj brojčanik. Jer ja sam platio kaznu za nešto što nema logike, ali eto, znači neko ti uzme pare zato što nema pojma, znači šta je, kako je kamion kad je pun tereta i kad je 40 tona gore, kad je kiša pada, jel, i vozi se 40 i dođeš pod semafor, pali se, što tebi nije zakočit, pali se žuto nek je malo namješteno kraće, evo ga, 13 sekundi 12 je ovdje 11, 10, onda prolazim bez problema. Da sam vidio da je na onom bilo, ne znam, 5, 4 iz daljine, ja bi kočio. Onako ti dođeš točno pod njega kad je, ne pod njega, dođeš ispred njega žuto taman u trenutku kad ti nije zakočit više. E onda kad si zakočio, možeš samo istrest teret, jel? I onda ga bolje pustiš. I onda sam samo trebao gasa da što prije prođe, možda bi bilo bolje, jel? Ali ne džaba, oni vide što oni hoće vidjeti. Udara mi sunce kroz ovaj šiber gore, imam 43 sekunde vremena da ga zatvorim, da pomučem. Tako, otvara se na struju, ali se zastrčić vuče na ruku. Da je trebalo oba dvoje biti na struju. Džaba ću sad otvarat ovaj šiber ako ne mogu otvoriti zastrčić. Koliko još? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evo ga, žuto je zeleno.
Sad nek neko kaže da to nije fantazija. Ti unaprijed lijepo već znaš. Dalje pali kratka, pali svjetla na kratko. Ili ima i Veko ovaj novi, ima ona lijepa dnevna svjetla, tako da nije potrebno dodatno gorivo trošiti. Evo, za one koji nisu znali, svjetla kad rade, mada je to neznatno, ali na sva vozila na svijetu kad se uračuna, onda je to jako velika potrošnja goriva bespotrebna, jel? Jer treba napraviti motor tu struju i onda normalno malo više potroši. Baš zanima koliko je to po autu ili po kamionu na godišnjoj bazi, koliko je to više goriva. Plus kažu za ta svjetla isto stvaraju temperaturu pa dodatno zagrijavaju globalno, jel? Sad to može utjecati, ne može, ja ne znam. Ali eto tako neke stvari kažu da jesu, da to tako jest. Malo vožnje dok sam pustio Rozgu pa je bilo tamo momački ga lomi ubrzano, nekad izgleda malo ako je ovako se malo poveze pa izgleda to djeluje kao da je ubrzana snimka, ali nije. Znači to je standardno. Zato što je uža cesta pa se čini tamo gdje je bila uža onda, jel? Da se dobije dojam da je brzina isto veća. Evo cajica tamo. Sa pištoljom. Živio! Motorista radi posao. Evo ovako, skrenuo sam tu, kako mi kaže navigacija, dobio sam broj telefona u firmi, ali mi se niko ne javlja, pa sam stao tu pitat. Mislim da je tu neka gostišće, kavana nekakva je, neki ko u Lugarskom zelenom sjedi vani. Rekao, poznajete kraj ovaj? Poznaje, da, rekao. Taj Slatinek, ta Žaga, kao pilana. Kaže, samo ravno. Rekao, bolje da pita na vrijeme dok ne uđe negdje usko. Tako kaže, evo i mjesto i sve, ali ovoga bolje pitat. Već ako ima se gdje pitat, stat pitat, ja. Dosta sam se vozio po toj Sloveniji, po tim raznim krajima, evo mislim kad se pogleda sad ovo je tu već praktički u nekim brdima uređuje se. Znači evo ga, ljudi uređuju, sve je sređeno, striktano. Kad se pogledaju brda okolo, sve je znači to sređeno. I uvijek je tako Slovenija bila. Nekad smo znali eto pričao sam, moji su živjeli u Njemačkoj pa se poslije išlo u Njemačku i nekada još davno, jel? Pričam iz vremena tamo 80. recimo 5., 6., 7. I znam da je tata govorio onda kad smo jer to pričao sam tamo u moj životni put kao profesionalnog vozača, pa sam spominjao da sam živio do 5. godine u Njemačkoj. Rodio sam se u Kutini, ja i brat, jel, došla nas je mama roditi ovdje da budemo u Jugoslaveni u ono vrijeme. I
I onda smo poslije išli gore u posjete više puta. Onda kad smo znali putovati, išli smo i autobusom i autom. I onoga prije 5 godina se sjećam, ono nešto ko kroz maglu dok sam ja živio tamo, jel? A ovo poslije se sjećam i to je već bilo neko drugo, već drugo vrijeme, da, nekako. Već je Tito bio jel? I više nije bilo te države, jel? U stvari bila je još ta država, ali već bilo nekakve su se stvari mijenjale. Ali uglavnom je tata govorio ono, ne znam, kad smo na Mace došli, kaže, evo vidite, ovdje vam je djeco granica sad, kao, ovdje vam je kao Slovenija, jel? Nije bilo nigdje ničega, jel? To je bila još onda Jugoslavija. I odmah tu, znači, od tog dijela, znači, prva benzinska drugačija, uređeno drugačije, znači, kompletno kao drugi svijet, nešto. Evo me zovu me tamo sad. A ja u brdima. Ja. Halo? Ja ma sam klicao da uprašam za Žagu, ja sam zavio tamo pri Makarena, kaj je ono gostišće. Ja mi je povedao jedan dole, samo se peljam po tem glavnem putu naprej. Ok, idem, čao. Konjić je ovdje izašao bio u potoku, ima evo svoju ogradu, ima i da može ući u vodu, evo još jednoga u vodi dole, mislim da će se vidjeti na ovu kameru, ovu lijevu. Znači, to sam pričao, vidlo se uvijek je znači bila ta razlika nekakva. I evo stvarno mislim šta je, možemo pričati šta hoćemo i kako hoćemo, ali Slovenija je jako lijepa i jako lijepo se održava i uređuje to što imaju, evo. Znači ovo, evo, ja sam sad u brdu, znači u brda sam se popeo, znači neko kao mi mogu reći da, evo nije ni cesta neka nešto, ali to su već brda. To je već znači van svega ovo, van svega. A bila je ova autobusna stanica, sad malo prije dole, lijepo drveta napravljena ona kuća. Mislim, nemaš se šta reći. Ovčice pasu. Baš je lijepa uzbrdica. Baš onako. Šta ovdje imamo? Da pec ribići nisu. Baš nije nekakav rijeka. Potočnik. Laznik. Ojla, ojla. Koliko ću se još penjat? Joj. Koliko će se još penjat, kak smo rekli da se zove, evo ga, ovo bi tu moglo biti sad Slatinek. Ima puno drveta, ima nekakva kuća velika. Možda je to to. Žaga, Slatinek, eno na kamionu gore, ono piše Slatinek, onda je to to. Našao sam ga. Da vidimo samo gdje će, šta će on.
Gdje da se ja naparkiram? Opa, grebu kotači. Živio. 2 km i križišće pa tamo odadne. Okej. Opa sada na te strane, tamo je auto doći sve postaviti, sve jedan sredina lago, već. Tam čist gor. Ja, tamo je sedna auto diže tu je dole. Sedno voli, tamo sam provodi, ono daj gor. Ja. Okej. Pa kada ja nas to skado preš. 2 km je križišće. Ja. Križišće baš. Okej. Evo ga, da vidimo sad, kaže da ima križanje nekako tamo. Gdje bi se ja okrenuo. Skoro da bi ovdje mogo malo, samo da je širije. Ništa, idemo do toga križanja. Pa dobar je put ovdje, super. Bez problema. Priroda i društvo, evo ga. Ljudi žive u prirodi, imaju pilanu, režu pomalo, prodaju, od toga žive. Na domaćoj su hrani svaki dan, fino i ništa im ne fali. Ovo nije križišće, ovdje nema šanse da se okrenem. Neki nasipani put, treba bi Rikards na njega, ali nema šanse koliko je pod kutem i sa nagibom da ne bi ovoga se uspio okrenuti. Jao. Kaže 2 km naprijed, 2 km po ovakvom putu. Evo ga, tu je novi asfalt. Ovdje je super. Joj, malo lošije. Neki kombi od ozgora. Filipiček. Proklizuje mi na suhom kolika je uzbrdica. Znači pali mi se ovaj antiproklizavajući sistem. Mogu negdje malo tu na rikverc. Dupe zavući i okrenut se. Znači ovo visoko gore idem. 2 km, ima tu i 3 km, 4. Ja nisam napravio već više od 2 km. Gdje je više to križanje? Evo križanje. Pustimo onaj auto dole što ima. Takca. Sad ćemo rikverc. Rikvercirung. Rikvartskirkurk. Ne treba mi ni rikverc, samo sam ga pustio nizbrdo. Tako. Idemo nazad.
kamioni izgleda već odvalili ogradu cijelu. Tako se. Sad se spustim nazad, pobacam to, fino lagano se vrati nazad. Do autoceste polako. Konjičko. Nabio sam povrtaj, a on počinje kotače vrti to nazad. To ću dolje niz razvrt objasniti. Jer ima čak i sistem kad on krene nazad da on ipak pusti retarder motorno, jel? Samo to je po skliskom već bude kasno, već kad ono krene dok on počne bacat kamion gotovo je. To ćemo tamo na fino na razvrtom, vidjet ću ako je danas neću dole. Planiram napraviti stat gore pa namjestiti kamere fino i snimiti to kvalitetno. Sad se vidi koliko je. Dobro, opet je teško tamo, teško je to gledat video i vidjet u biti strminu tu ili ovoga, dobiti onaj osjećaj. Ali ja sam sad u petoj, ajde bržoj, prazan i on gura. Dobro, motor nadrži, ali ovoga, je to strmina dobra. Znači gore kad utovarim sa daske, ovaj jedan dio treba polako snositi. Probat ću i sad namjestiti tu kameru, onda kad idem dolje da to probamo snimiti malo. Tu fiksirati ispod pa. To je to. Stigao sam nazad. i 20 polazak, znači 3 sata i 20 minuta. Ja sam ovdje napravio 48 minuta pauzu i preko je 48 minuta pauzu. Tu negdje, nije bitno, pisat ću gore. I zadnja vožnja bila 1.07, ali znači nije 40 tih i nešto ta pauza utovar, nego sam i čekao opet, znači još robu koja nije bila spremna. Tako da ovoga, znači tu sam malo više od tih 50 minuta cirka. Tu sam 2 sata puno. Znači sat i nešto sam utovarao, sat vremena sam skoro čekao da se pripremi roba. Dobro, tako mora biti.
Roba ide za Trst, znači luka, Skalo, Lednjami, tamo će se kasnije tovariti negdje na brod, pitaj Boga za kuda. Znači na koju stranu svijeta će ići ovo, ne znam. Uglavnom preko jedne firme to sve ide, skuplja se i onda ide dalje na brod i opet ko zna kud. Znači mi smo samo dio, samo jedna karika u tom prevozu. Znači od rezanja, izvlačenja drveta, piljenja, prevoza, utovara, istovara, tamo brod, vožnja brodom, istovar opet tamo da se odveze opet do onog kupca zadnjeg. Sigurno se po jako velikoj cijeni prodaje kad tak na brod je i tak daleko kad se njima isplati voziti. Dobe tu po mizernoj nekoj cijeni vjerovatno i ili ide u bogate države tamo gdje je nafta, gdje imaju para pa kupuju, onda plaćaju, se ne pitaju koliko košta. Bitno da dobe robu. Najvjerojatnije da je tako. Pustinja, nema nigdje ništa, ali imaju naftu. Da mogu kupiti sve ostalo što im treba. Evo mali Tomo Vinković. Ćemo malo još u nižu prešaltati, još me malo gura, ne znam koliko tog brda još ima. To ćemo snimiti tamo, samo da bude, nešto sam probao, malo sam nešto snimio. Ali ono prije nek sam rušio Windowse, sad ne znam točno gdje mi je to. Ali unaprijed ću ja to ponovo još jednom. Puno mi se materijala izgubilo, puno tog nisam snimio što nisam mogao, znači nisam bio u mogućnosti. Kad dođe čovjek u rutinu, onda će svašta pohvatati. Sljedeće ovdje skoro ravno. Ću 600 prebaciti. Malo prikočiti. Tatira. To je to. Ovako da napišemo ovdje Trieste. Evo ovako će Damir napraviti, ovdje će stati malo Damirček. Pa ću onda lijepo upisati ovdje Italija. Evo, pisat ću si tako da odavdje samo da vidim gdje će me voditi, jel? Mislim da neću ići na Velenje, ne, i moram sam da vidim gdje mi je bolje ići sad. Tu sam negdje u brdima, točno. Fali mi Garmin tamo, crki za sekundu, vidim gdje sam i mogu zatvoriti, znam kuću.
Končno. Ćemo ovako staviti put. I kaži mi. Kaži. Da vidim, samo ovaj dio me zanima. Gdje me vodiš? Vodiš me tu dolje, Zreće i od Zreća... A, Slovenske Konjice. I mislio sam se, najbolje, da. Nego šta? Eto, pametno moje. Uff. 224 km tamo, znači. 224. Vidio sam ovog u ogledalu, ali ne dovoljno rano. Ali pomogne ogledalo, evo. Spazio sam ga i kočio i stao fino. Da nema ogledala, može biti svašta. Ali on mene očito nije vidio. Nije gledao. Možda sam i malo bio više lijevo se držao, ovo nema veze. Zato sam pazio. Ili ovako i onako morao bi on kočit, bilo kako bilo. Potočić mali, ja ne znam koji je to Potočić. Sad je Potočić, a negdje dolje niže sigurno u pravu rijeku izrasla, tako da me baš zanima čega je to izvor tu. Pa nemamo Garmina da otvori sad da vidim odmah pored. Nekak mi sad daleko dole do one, kak se zvala, Makarena, ono Gostišće. Mi se čini da se nisam toliko vozio gore u brdo. Dole, obično dole kad ideš brže stigneš, meni je sad obrnuto. Mi se dole čini daleko. Uglavnom dobro, ovo nije loše, lijepo je. Priroda i društvo. Evo kako su ovi fino uredili. Maslačik, ja sam ga zvao Smalačak. Ima puno smalačka. Djeca znaju okrenut stvari. Najbolji su mi oni malci, skroz mali. Kad skuže da se može, da se ne mora uvijek reći istina. Pa kad krenu izmišljat, lagat, to mi je za 10. Evo i ovdje drva ogrjevnog. Sve spremno za Italiju. Ovo se kupac čeka da pare uplati. Ovi još uvijek rade na fasadi, to oni nešto odmah farbaju. Ili navlače. Strojno nešto poravnavaju. Evo mene, spuštam se prema Kopru. Odlučio sam se da idem tuda jer evo što sjedim jednim vozač je bio pričao nije mi to bilo ranije palo na pamet, išao na Sežanu pa spuštao za Trst ili ode čak ovdje, mislim da je ljepše, bolja cesta i sve. Jer pred samim Koprom, znači se krenem desno prema Trstu i opet mi je
praktički u Trstu sam, jer Kopar Trst je jedno do drugoga. Tako da evo, spuštam se dolje još malo, pa sam na moru. Ovoga. Eto, prođe dan, danas neću nešto previše, ni kilometara nisam napravio previše. Šta u biti vozim, 2-3 sata i gore sam vozio, znači imati oko 4 sata danas možda. Sve nešto tako, ovako, onako. Ovdje. Evo ga, tu sam već. Tu sam već na granici, ovdje ću se probat parkirat ako ima. Ako ima mjesta. Kaže onaj bude tu. Bude tu par kamiona. Ovih sa kontejnerima, to je to. Stvarno bude njih par. Da li tu ostati ili šta da radim, sad neću drugdje. Ništa, tu je to, tu ću ostati gotovo, šta? Ne smetam nikome. Ništa, završavam ovdje, evo ga na, kak se zove ovaj prijelaz, ovdje između Kopra i Trsta je. Ja ću tu fino ostat. 2 sata 51 minuta je zadnja vožnja.
to je to. Lagano završio je četvrtak, još sutra petak. Odradimo i opet vikend. I onda još jedan tjedan do 1. maja. Onda će valjda biti produženi vikend, konačno. Konačno, eto, malo pomalo doći i godišnji sve. Vrijeme prolazi polako, eto. To je to za danas, društvo.